नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने देखते आम जो पिज लगे पछुआ पिज कारण आम तार बार हो नाला पछे तार बार देलु से आगे रही थे तो गोरु गाई छेड़ी समस्ते खाई था से पछरे देलु तार बार पैसा पतर सर्ट था से पछरे तार बार देकी आउ पनीपरिया रोईछु सांग मैंने देखु केमती मु पिज गुरा पछे लगे हेले फूल फुटी जाइए फूल फुटी जाइए भी मुझे कहली खुसईदेवा माटी टेकीदेवा ना बसब कि नहीं के जाए देखु सांग मैंने ये जो फूल गुरा कौन मु तो जापारे ये फूल गुरार प्राय मंजी रखा जाए ना कौन किए जाए मु तो जानी ए वर्ष देखिए स्टाल ने भी फास्ट चाष आउ फास्ट चाष केमतिया कौन मुझे ता विषय जानी नहीं देखते सांग मैंने केते फुल माने गछ गुरार माटी टोटाल नथिला से गुरा घास पत्र जहाँ थिला बाहर करदेली बाहर कर देकरी आ जो छोट टिके से देखु ये मुझे खुसई दौचे खुसई देकी आउ ताको टिके टिके माटी टेकी दौचे माटी टेकीदेले काले बसब कि कौन देखा जाओ ए वर्ष तो प्रथम चाष ए प्रथम चाष केते कौन शिक्षा मिलूँ सांग मैंने देखते वीडियो लास्ट पर्यटन देखिए और लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे समस्ते जन जन जी भी नुआ आसी सब्सक्राइब करदेव देखो आमर जो माने फूल फुटी जो गुरा से गुरा सीधे सीधे छिड़ाई आ गछ जो बड़ बड़ हो जाए पत्र गुरा सबू माने हाथ बाजिले तलपटे नई पड़ जाऊँगी भांगी जाऊँगी सांग देखु तो प्राय मु भावुली माटी टेकी नहीं देखु माटी नदेले कारण बसब कि नहीं पिज कहीकि कारण प्रथम चाष तो से युरा ए वर्ष स्टार्टिंग करुच्ची देखिए केमतिया होची सांग मैंने माने माटी टेकिले भल बसे कि नहीं कि जानी मुझे जाने ये पिज फूल गुरा सांग मैंने देखु मंजी रखिकी आसंता वर्ष को तली देले हम कि नहीं सांग मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जनइबे मु तो जानी नहीं प्रथम ये वर्ष चाष करुच्ची देखो ये सब माटी गोटे गोटे कर पिज पत्र गुराक धरिकी टेकी दूसरी ना सांग मैंने पत्र गुरा भांगी पड़ुची हेले भी बहे पत्र भांगी पड़ा से गुरा को आउ साइड करना रखीदे भाविली से गुरा को भाजीदेवा बैगण बिलाती देकी भाजीदेवा देखते सांग मैंने आउ सबू प्राय तो गछ गुरारे माटी नदेले पिज बसबनी टिके टिके बसी से गुरा धला धला हो गला बेलू मुझे ये माटी टेकीदेवा माटी माने खुसई दौची एते बड़ बड़ चेर हो जाए चेर गछ चेर को चेर सब लगी जाए से गुरा को माटी खुसई देकी खुसईकी आउ ताकू माने हाथ रे माटी टेकी दौची कारण प्रथम चाष बहुत पाखरे पाखरे हो गला माने गछ गुरा टिके जदि दूरिया दूरिया होता है खुसैवाई भल होता आ माटी टेकवाई भी भल होता से सांग मैंने आउ मु तो वर्ष जानी नी ए वर्ष किछिटा जानिली आ कथार अच्छी माने जो जिनिस जो जगह को न गले कौन आ शिखिपार कि माने ए वर्ष चाष कली से शिखिपारि ना शिखिपार न था देखो माने जो जिनस दिने भी कर न से जिनस केबे भी जापर ना सांग देखो युरा माने हाथ रे माटी न टेकिले हो नहीं से देखो गछ पत्र सब माड़ी जाइला नटी हो जाइला ताको सब पत्र गुरा को पाखे करिकी ताको हाथ रे माटी टेकी दउची हाथ रे माटी न टेकिले तो से गुरा गछ पानी देला परे नई पड़िबो सेति सांग माने आउ से पत्र गुरा को सब बाहर कर दउची से पत्र गुरा को बाहर न कले तार माने पवन बाजबनी गछ मूल को से गछ गछ गुरा को साइज कर धरुची तापर खुसई दउची देखो ये सब गछ मूल माटी टेकुची भल लगुच कि नहीं सांग मैंने समस्ते सब्सक्राइब करेंगे आ वीडियो लास्ट पर्यटन देखिए कौन कौन आम बारी रे पनीपरिया अच्छी देखो ये जो बोईतालु केते सुंदर माने डुंक होईची से बोईतालु टिके टिके फूल होईची कसी होईची फूल फुटी नहीं बोईतालु फूल टिके टिके होची बिलाती फलिलानी बैगण भी फलिलानी
ଆଉ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ି ବି ଫଳିଲାଣି। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଫଳୁଛି। ମାନେ ଅଧିକ ଚାଷ କରିନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ, ଖାଲି 2-4 ଗଛ ଲେଖା ଚାଷ କରିଛୁ। ଆଉ ଖାଇବାର ମାନେ ଯେତିକି ଘରେ ମାନେ ସପ୍ତାହରେ ପନିପରିବା ଦରକାର ସେତିକି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଚାଷରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ପୁରା ପାଖରେ ରହିଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ମୋଟି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଗଛରେ ଯଦି ନ ପଡ଼ିବ, ପବନ ନ ବାଜିବ ହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ହେବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲାତି ଗଛ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ଅଛି ବିଲାତି ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ନ ତୋଳିଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଆଳ ଗଦା ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୂଷା ଗାତ ଅଛି। ସେ ମୂଷା ସେ ମାନେ ବିଲାତିକୁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ଅଛି। ସେ କଞ୍ଚାଳିଆ ଗଛକୁ ବିଲାତି ତୋଳିଦେଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଇଗଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଚାଷରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଇଗଣ ପାଖରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ନଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ବାଇଗଣ, ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଛିଣ୍ଡେଇଲି। ସେତେ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ପୋକରା। ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପୋକରା ହେବ ନାହିଁ? ଆଉ ଦୂରିଆ ହେଇଥିଲେ, ପବନ ବାଜିଥିଲେ ବାଇଗଣ ପୋକରା ହେଇନଥାନ୍ତା। ବାଇଗଣ ମାନେ ଉପରୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ ଭିତରେ ଯଦି ତୋଳିବା ପତ୍ର ଆଡ଼େଇକି ହେଲେ ବାଇଗଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ନହେଲେ ଦେଖାଯାଉନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର ଚାଷ। କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ଚାଷରେ ଭୁଲ ତ ହୁଏ, ଭୁଲ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଠିକ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପାଖରେ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଛୋଟ ହେଇକି ପୁରା କୁକୁଡ଼ି ମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୋକଶୁଙ୍ଗା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ନଟି ହେଇଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ି ଗଛ ସେଇଠି ଅଛି ନା, ସବୁ ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିକିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ସଫା କରିଦେଉଛି। ସଫା କରିଦେଲେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁ ତ ଡୁଙ୍କ ମାନେ ଡୁଙ୍କ, କେଉଁଆଡ଼େ ନ ଦେଖିବ ବୋଇତାଳୁ ଡୁଙ୍କ, ସବୁଆଡ଼େ ଡୁଙ୍କ। ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଏତେ ଡୁଙ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ବି ବୋଇତାଳୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏକାଠି ସବୁ ରୋଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ଗଛ, ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଏମିତି ସବୁ ଦେଲାଠୁ ଏକାଠି ସବୁ ନଟି ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ଚାଷରେ ତ ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ଆଉ ମାନେ ଯିଏ ଦିନେ ବି କରିନଥିବ, କେତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋଳି ସାରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି।